السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ چیلنجز کے باوجود ایک سال میں کامیابی سے معاشی استحکام، افراط زر کی شرح 2.4% تک آ گئی۔ دبئی عالمی معیشت، تجارت اور ٹیکنالوجی کا مرکز۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ انسانیت کے بہتر مستقبل کے لیے چیلنجز اور مواقع پر اجتماعی غور و فکر کا مؤثر فورم۔ مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مضمر۔ پائیدار اور منصفانہ امن صرف 2 ریاستی حل سے ممکن۔ 50,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی لقمۂ اجل بن چکے۔ توقع ہے خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ابوظہبی میں ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، باہمی مفاد و تعلقات کی مضبوطی پر گفتگو، اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں اشتراکی عمل بڑھانے پر زور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک۔ وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کی ملاقات۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم۔ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ اماراتی نائب صدر کا اقتصادی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ توانائی، کان کنی اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف و کویت کے ہم منصب شیخ احمد عبداللہ ال احمد الصباح کے درمیان ملاقات۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان، باہمی تعلقات کو مزید وسعت دے کر مضبوط اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سری لنکا کے صدر کی ملاقات۔ تجارت، دفاع، تعلیم، مذہبی سیاحت اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ اعلیٰ سطح تبادلوں کو بڑھانے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ سارک تنظیم کو مزید متحرک کرنے سمیت علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر بھی گفتگو۔ صدر انورا کمار ڈسانائکے نے 2 طرفہ مضبوط اور خوشگوار تعلقات کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دبئی میں ایج آف گورنمنٹ نمائش کا دورہ۔ گورننس کی بہتری اور مختلف شعبوں میں اقدامات کی جدید مثالوں پر مبنی نمائش سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کی مختلف چیلنجز کے جدید حل فراہم کرنے والے ماہرین سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور معاون خصوصی بھی ہمراہ تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کے 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ متعدد اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم کا لیبیا میں زاویہ شہر کا دورہ۔ ہسپتال میں 16 پاکستانیوں کی شناخت، 37 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا، 10 لاپتہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب، متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیان حملے کے مترادف۔ وزیر قانون کو متعلقہ جج کو پیغام پہنچانے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ۔ پنجاب کابینہ کا انڈسٹریلائزیشن کے لیے اہم فیصلہ، 0 ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی کی منظوری۔ سرمایہ کار صنعتیں لگائیں، کاغذی کارروائی بعد میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان، نگہبان رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کی منظوری۔ اسپیشل افراد کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ متعارف کرانے کا اصولی فیصلہ۔
सियासी मकासद के लिए ईंधन न बने, जलाओ घिराओ का कहने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। नौजवानों को लैपटॉप दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी पंजाब के तलबा जैसी सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सुप्रीम कोर्ट आने की दावत। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। IMF वफ़द से मुलाकात पर आगाह किया। तेज तरीन इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। चीफ जस्टिस सरमायाकारों का एतमाद अब जो है बहाल हो गया है। इशारे आप देख लें अगर इंटरनेशनली भी और लोकली भी, तो हमारे जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। People definitely look at Pakistan in a total different perspective, and I think we have a very bright future. जो सरमायाकार हैं वो हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी मईशत को ज़्यादा बेहतरी होगी। सरमायाकारों का वज़ीर आज़म के विजन पर भरपूर एतमाद। हुकूमती पॉलिसीज गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौसर करार। ख़वातीन को माशी धारे में शामिल करने के इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं। कारोबारी अफराद का यकीन। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 41 साल। 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी। जसद खाकी जेल के अहाते में ही दफना दिया गया। शहादत के बाद मकबूजा वादी में वसी पैमाने पर फसादात। 4 रोज मुकम्मल शटर डाउन रहा। शहीद रहनुमा ने 13 अगस्त 1965 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी। 4 नवंबर 1989 को JKLF के मुजाहिदीन ने सजाए मौत सुनाने वाले जज नील कानत गंजू को जहन्नुम वासिल कर दिया। जदीद सहूलतों से आरास्ता नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। स्टेडियम में जदीद ड्रेसिंग रूम और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, नए LED लाइट्स, डिजिटल रीप्ले स्क्रीन्स और तमाशाइयों के लिए नई कुर्सियों का इजाफा किया गया। तज़ीनो आराइश के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी किट में एंट्री। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा। गुलकार अली जफर, तीन मुल्की वनडे सीरीज तीसरे मैच में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फातेह टीम जुमे को फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। फाइनल की मेजबानी भी नेशनल स्टेडियम ही करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से आगाज। शायकीन का जोश उरूज पर। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले होंगे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, खबरें, तज्जिए और तबसरे देखिए PTV न्यूज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी मुआहिदा खत्म करने की धमकी। हमास को इस्राएली जरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते तक का अल्टीमेटम दे दिया। हफ्ते तक तमाम जरगमाली रिहा ना किया गए तो इसराइल को जंगबंदी मुआहिदा खत्म कर देना चाहिए। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों को लेने से इनकार किया तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी सदर
मलिका कोहसार मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी के मुज़ाफ़ाती इलाकों में यालाबारी। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी के दिल फरेब मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और आईनो कानून की सरबलंदी के लिए काम करने वाली मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर और फन अदाकारी में मुनफरिद मकाम के हामिल काजी वाजिद के यौम वफात। खबरनामे में दोनों शख्सियात की खिदमात का अहाता खुसूसी रिपोर्ट्स में। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। जो पाकिस्तानी बाहर हैं उन्होंने रिमिटेंस फॉरेन करेंसी बैंकों के ज़रिए आनी शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारे टारगेट 22 से 25 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं जाते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 35 अरब प्लस पे बंद होंगे। और 25 साल में हमारे रेमिटेंस अगर जनवरी टू दिसंबर गिने तो मैं समझता हूँ कि हमारे 40 अरब से ज़्यादा रेमिटेंस आ जाएगी। 21% पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है। ये भी एक हुकूमत की स्टेबिलिटी की निशानी होती है कि जब आप किसी मुल्क में मार्कअप रेट नीचे आए तो ये बेहतरीन साइन होता है। मईशत का पहिया फिर से रवां। उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का अहम महल वकूअ और हुनरमंद अफरादी कुव्वत और तरक्की करता मुतवस्सित तबका सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करता है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुश्तरका खुशहाली के विजन को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी ज़रूरी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद नवीद अज़हर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दुनिया भर से 30 से ज़ायद सरबराहान मुमलकत और हुकूमत, 140 मुल्कों के सरकारी वफूद, बेशतर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। समिट में नामवर दानश्वरों, आलमी माहिरीन समेत 500 से ज़ायद मंदोबीन भी शरीक हुए। समिट से अपने कलीदी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने एक साल के कलील अरसे में मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल की है। आज मुल्क में महंगाई की शरह गुज़श्ता 9 साल की कम तरीन सतह पर है, पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है और उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन का मंसूबा है। Pakistan stands at a defining moment of economic transformation. Economic stability is a means and not an end. Our 5 E's National Economic Transformation Plan, Udan Pakistan, is driving this change. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत जोहरी समेत हवा, पानी और सूरज से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर तवज्जो दे रही है। इस हवाले से पॉलिसी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। Pakistan is committed to achieving a 60% clean energy mix by 2030 and transitioning 30% of all vehicles to electric mobility. The global shift to a green economy requires a shared responsibility. Pakistan's energy transition alone demands $100 billion in investment. Therefore, we call upon governments to strengthen climate financing and technology sharing, private investors to explore Pakistan's clean energy and infrastructure opportunities.
وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت نے اصلاحات کے ذریعے معیشت کو مثبت سمت دے دی ہے، تاہم یہ ہماری منزل نہیں، ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، پیداواری صلاحیت بڑھانے، غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور دیہی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ We are working to enhance water efficiency through drip irrigation, precision farming, drought-resistant crops, and watershed management to restore depleting aquifers. We are also incentivizing agri-tech innovation by deploying solar-powered irrigation systems to drive investment in key sectors. The Special Investment Facilitation Council has been established. ایک دفعہ پھر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں 50,000 معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. وزیر اعظم نے سمٹ کے کامیاب انعقاد پر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی قیادت کو سراہا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ ہمیں دنیا کے پائیدار امن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ترقی کی منزل کی جانب گامزن ہے، تاہم ہمیں عالمی شراکت داروں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، دبئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران عالمی رہنما اور کاروباری شخصیات نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری، دو طرفہ تعاون بڑھانے اور عالمی سطح پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ ابوظہبی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ملاقات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصم منیر بھی شریک تھے۔ اس دوران اقتصادی، تجارتی اور ترقی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین موجودہ اشتراک و تعاون پر گفتگو کی گئی، جو پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کے ویژن سے ہم آہنگ ہیں۔ دونوں فریقین نے علاقائی سلامتی، استحکام اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر مبنی جامع اور دیر پا امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی دبئی میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کاروبار اور جدت کے عالمی مرکز کے طور پر دبئی کی شاندار ترقی کو متحدہ عرب امارات کی دور اندیش قیادت کے ویژن کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اماراتی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دبئی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسنائکے نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں سارک تنظیم کو مزید متحرک کرنے سمیت علاقائی اور کثیر جہتی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ تجارت، دفاع، تعلیم، مذہبی سیاحت اور کھیلوں کے شعبوں میں بھی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کویتی ہم منصب شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصبا کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کویت تعاون کو مزید وسعت دینے اور موجودہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بوسنیا ہرزیگووینا کی پریزیڈنسی کی چیئرپرسن زیلجکا وچانووچ نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بوسنیا ہرزیگووینا کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات بڑھانے، مفید تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر مبنی ایک جامع اور وسیع اور بنیاد شراکت داری میں تبدیل کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے لیے مل کر کام کرنے اور روابط کی مضبوطی پر اتفاق کیا۔ گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں DP ورلڈ کی سرمایہ کاری کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ SIFC نے سرمایہ کاری کو سہل، شفاف اور کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ چیئرمین DP ورلڈ گروپ نے باہمی تعاون میں حکومت کی مسلسل حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बैच ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। जेंट्री बैच ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ की। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट्स नुमाइश का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मसाइल और चैलेंजेस के हल के हवाले से माहिरीन से गुफ्तगू भी की। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ये नुमाइश दुनिया भर में गवर्नेंस की बेहतरी और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ शोबों में इक़दामात की जदीद मिसालों पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइश में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन से मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने माहिरीन से बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद दुबई से वतन के लिए रवाना हुए तो हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन औद अल नईमी ने उन्हें रुखसत किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कौमी मश्क अम 2025 शमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इनेकाद के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। ISPR का कहना है कि कराची में 11 फरवरी 2025 पाक बहरिया के ज़रिए एहतमाम कसीरुल कौमी मश्क अम 2025 शमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के शानदार इने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। अम मश्क 2025 में तकरीबन 60 ममालिक ने अपने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मैरीन्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और बड़ी तादाद में मुबस्सिरीन के साथ शिरकत की। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाजों की जानिब से अम फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। ये मश्क अमन के लिए मुत्तहिद मोटो के तहत पाकिस्तान की अमन और बाहमी ताउन पर मबनी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अक्कास है। पाक बहरिया के जहाज मोविन आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर बराए समंदरी उमूर भी मौजूद थे। शरीक ममालिक के सफीरों, हाई कमिश्नर्स, गैर मुल्की बहरी अफवाज के सरबराहान, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, दिफाई और नेवल अताशी भी इस तकरीब में शरीक हुए। मेहमान खुसूसी ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहरा देखा। फ्लीट रिव्यू में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और शरीक गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट भी पेश किया गया। फ्लाई पास्ट के बाद मश्क में हिस्सा लेने वाले बहरी जहाज़ों की जानिब से मेन एंड चेयरशिप का मुजाहरा किया गया। मश्क का इख्तिताम रिवायती अम फॉर्मेशन की तश्कील के साथ हुआ, जो बहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई आज़म की अलामत है। मेहमान खुसूसी ने अम 2025 की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी और अम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। मेहमान खुसूसी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन के आज़म का इजहार करने पर शरीक इलाकाई और आलमी बहरी अफवाज का शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी ने इस बात पर जोर दिया कि अम 2025 एक ऐसा फोरम बनकर सामने आया है जिसने तमाम आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया, जिसका अमली अक्कास दुनिया भर से बहरी अफवाज की इस मश्क में भरपूर शिरकत है। इसके अलावा मश्क के साथ मुनक़िद होने वाले पहले अम डायलॉग ने दुनिया भर से आए बहरी क़यादत को बहरी मसाइल पर बाहमी बातचीत का मौका भी फराहम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने EN लाइफ और EN इंटरनेशनल के CEO खलीफा शम्सी से दुबई में मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की दावत दी। खलीफा शम्सी ने कारोबार दोस्त माहौल को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई मार्केट के तौर पर उभर रहा है।
नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान कल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल सेशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द सदर रजब तैयब उर्दवान के हमरा होगा। मुमताज कारोबारी शख्सियात भी तुर्किया के सदर के वफ्द में शामिल हैं। दौरे में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें सेशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। सदर रजब तैयब उर्दवान और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अपने दौरे में सदर रजब तैयब उर्दवान की वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से दो तरफा उमूर के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तुर्किया के सदर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे। बिजनेस फोरम में दोनों मुल्कों की कारोबारी शख्सियात, सरमायाकार और कंपनियों के नुमाइंदे और सरबराहान शिरकत करेंगे। आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल दोनों मुल्कों के दरमियान फैसला साजी का एक अहम फोरम है जो स्ट्रेटेजिक सिमत फराहम करने के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहा है। आला सतह स्ट्रेटेजिक कौंसिल के तहत तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत, सयाहत, तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, IT, सेहत, तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका कायमा कमेटियां कायम हैं। अब तक आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 6 सेशंस हो चुके हैं। आखिरी सेशन फरवरी 2020 में इस्लामाबाद में हुआ था। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के सदर का दौरा और स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल में शिरकत दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का बाइस होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लिबिया के साहिल पर कश्ती उलटने की खबर के बाद तराबलस में पाकिस्तानी सिफारतखाने की टीम ने जाविया शहर का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के ने बताया है कि गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 16 लाशें निकाली जा चुकी हैं जिनकी पाकिस्तानी शहरियत की बुनियाद पर शनाख्त की गई है। 37 पाकिस्तानी जिंदा बच गए हैं जिनमें से 1 अस्पताल में और 33 पुलिस की तहवीर में हैं। हादसे में 10 के करीब पाकिस्तानी लापता हैं। जिंदा बच जाने वालों में से 3 तराबलस में मौजूद हैं जिनकी देखभाल सिफारतखाना कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लीबिया में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा के हुकाम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा है कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। तफसील फहद जावेद से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने मीडिया में शाया होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिक को हिदायत की कि वो मुतलका जज को ये पैगाम पहुँचा दें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के इजहार ख्याल पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अलग अलग खत लिख दिए गए हैं। इजलास में अराकीन पार्लियामेंट तनख्वाहों अलाउंसेस तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया।
بل ایوان میں رومینہ خورشید عالم نے پیش کیا۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر درشن نے بتایا کہ یو ایس ایڈ کے تحت صحت عامہ کے کئی منصوبے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ فاض جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صنعتوں کے فروغ کے لیے پنجاب کابینہ کا اہم فیصلہ، زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معاشی استحکام کی کہانی سنیے معیشت سے جڑی اہم شخصیات کی زبانی۔ سال 2024 جو ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا رہا۔ پاکستان کے اندر جو ہے انفلیشن جو ہے وہ 4.9% کا آ گیا، جو کہ 38% پہ تھا۔ انٹرسٹ ریٹ 22% سے 13% کا آ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 74% پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو بڑا ہے۔ اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہوا ہے اکتوبر کے اندر 349 ملین۔ یہ ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھیں کہ پاکستان کے اندر اب انڈسٹریلائزیشن اور جو لوگ نا امید ہو گئے تھے، اب پاکستان کے اندر انڈسٹریز کے لوگ اور بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ معیشت کا پہیہ پھر سے رواں، اڑان پاکستان۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔ صنعتوں کے فروغ کے لیے پنجاب کابینہ کا اہم فیصلہ، زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ صوبے میں صنعت لگانے اور کاروبار کے عمل کو آسان بنائیں گے، سرمایہ کاروں کو فوری NOC ملے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار آئیں، صنعت لگائیں، زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی کے تحت انہیں ہر سہولت دیں گے۔ پنجاب کابینہ نے نگہبان رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں ماس ٹرانزٹ سسٹم میں بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے مفت سفر، طلباء کے لیے خصوصی سفری کارڈ کے اجرا سمیت مختلف محکموں میں خالیہ اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی ہدایت کرتے ہوئے لاہور میں ٹرام سروس کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلباء کو نصیحت کی ہے کہ کسی کے سیاسی مقاصد کا ایندھن نہ بنے۔ لاہور میں جشن اسٹیم کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہتھیار کے بجائے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، طلباء کے کامیاب مستقبل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تفصیل نوید حیات سے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے زیر اہتمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی نمائش کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کی مٹی بہت زرخیز اور نوجوان صلاحیتوں سے مالا مال ہے، جنہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان خواب دیکھیں، انہیں تعبیر ہم دیں گے۔ جشن اسٹیم میں حصہ لینے والے 1100 طلباء کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ As your chief minister, who is also like your mother, میرا وعدہ ہے یہ، میں ہر روز آپ کے لیے کام کروں گی، آپ کی بہتری کے لیے کام کروں گی انشاءاللہ، اور میں یہ پورے دل سے کوشش کروں گی کہ میرے بچوں کی جو ڈریمز ہیں، میرے بچوں کے جو ایمبیشنز ہیں وہ سارے پورے ہوں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میرے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں، میرے پاس جو بھی چیف منسٹرز آفس میں ہے، وہ سب کا سب آپ کے اوپر نچھاور کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بچوں کو تلقین کی کہ وہ کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہوں۔ جو اپنے ملک پہ حملے کرتے ہیں، جو آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آگے بڑھو اور عمر میں بڑھا جا رہا ہے، اس کو آواز لگاؤ، اس کو کہو ہم تمہیں گردن سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو چور ڈاکو کی آواز لگاؤ کیونکہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، تو یہ شخص آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور خود 4 سال کی حکومت رہی ہے، ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ یہ اسکالرشپس کیوں نہیں ملے آپ کو پہلے؟ یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا، اگر ملا ہوتا تو اتنی زندگیاں خراب نہ ہوتی۔ تو آپ کا کام حملے کرنا نہیں، آپ کا کام اپنے عوام کی خدمت کرنا ہے،
آپ کے خیبر پختونخوا کے بچے مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسکالرشپس دو. وزیر اعلیٰ نے جشن اسٹیم میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے. اس موقع پر طلباء و طالبات نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفی بنوائی اور یونیفارم پر آٹوگراف لیے. وزیر اعلیٰ نے نمائش کا دورہ کیا اور طلباء و طالبات کے تیار کردہ ماڈلز دیکھے. سائنس اور ٹیکنالوجی پر مشتمل ماڈلز کی نمائش میں 2,75,000 ہونہار طلباء نے حصہ لیا، جن میں سائنس، انجینئرنگ، آرٹس اور ڈیزائن کے ماڈلز شامل تھے. نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، حریت قیادت نے ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کو ان کے 41ویں یوم شہادت پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مقبول بٹ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی علامت ہیں. انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک مقبول بٹ کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. سینئر حریت رہنما مولوی بشیر عرفانی اور دیگر حریت رہنما اور آزادی پسند تنظیموں نے اپنے الگ الگ بیانات میں مقبول بٹ کی میت کشمیریوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء کا مشن ہر قیمت پر منطقی انجام تک جاری رکھیں گے. بھارتی حکومت نے محمد مقبول بٹ کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرنے پر 1984 میں آج ہی کے دن نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی اور ان کے جسد خاکی کو جیل کے احاطے میں ہی سپرد خاک کر دیا تھا. بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، کپواڑہ، راجوری، پنچ، ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں، جس سے مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں. جدید سہولیات سے آراستہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کا افتتاح کر دیا گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سٹیڈیم کا افتتاح کیا. کراچی کا نیشنل سٹیڈیم تزئین و آرائش کے بعد ایک نئے روپ میں دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے. جدید ڈریسنگ روم اور ہاسپٹیلٹی باکسز، نئی LED لائٹس، 2 ڈیجیٹل ریپلے سکرینز اور تماشائیوں کے لیے نئی کرسیوں کا اضافہ کیا گیا ہے. تزئین و آرائش کے بعد نیشنل سٹیڈیم کراچی میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب جاری ہے. شائقین سے کھچا کھچ بھرے سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کٹ کی رونمائی کی گئی. اس موقع پر لائٹ شو، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا جسے مداحوں نے بے حد پسند کیا. نامور گلوکاروں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. گلوکار ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا. شفقت امانت علی اور علی ظفر کی پرفارمنس کو بھی شائقین نے بھرپور سراہا. صحیح شہباز کلندر دمادم وقت کلندر دمادم وقت کلندر صحیح شہباز کلندر صحیح شہباز کلندر واہ 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 جی واہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے نیشنل سٹیڈیم کی تعمیر نو میں حصہ لینے والے مزدوروں کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. محسن نقوی نے دن رات محنت کر کے سٹیڈیم کا کام مکمل کرنے پر مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا. چیئرمین پی سی بی نے مزدوروں کے ساتھ فردن ملاقات کی اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ دیکھنے کی بھی دعوت دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ورکرز کی انتھک محنت کے باعث ہم سرخرو ہوئے. ہر مزدور ہمارا ہیرو ہے جنہوں نے خواب کی حقیقت میں بدلا ہے. سب مبارکباد کے مستحق ہیں. کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم محمد رضوان نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے لیے سخت محنت کریں گے. کراچی کا سٹیڈیم ہمارے لیے ہمیشہ خوش قسمت رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، تاہم قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تین ملکی ون ڈے سیریز کا تیسرا میچ کل پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. مقابلہ دن 2 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ذیشان احمد خان کی یہ رپورٹ. That has been thumped.
फरीकी क्रिकेट सीरीज में बुलंद परवाज कीवीज ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह अपने नाम कर ली है, जबकि 12 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाने वाला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच दोनों टीमों के लिए फैसला कुन साबित होगा, जबकि मैच जीतने वाली टीम फाइनल में कीवीज को टक्कर देगी। फरीकी सीरीज अपने नाम करने के लिए दोनों टीमें सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में दोनों टीमों के नुमाइंदगान ने टीम की कारकर्दगी के बारे में मीडिया को आगाह किया। Something new for us. The boys played yesterday. So yeah, for us, it's a nice place to come play again. It's something different that we're not used to. क्रिकेट इसमें एक टीम को जीतना है, एक को हारना है, तो ऑब्वियसली बात है जो उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम ने नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की, जबकि कौमी क्रिकेट टीम ने असाब शिकन मैच से पहले प्लेयर्स को रेस्ट देकर ताजा दम फील्ड में उतारने का फैसला किया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 8 दिन बाकी हैं। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। 9 मार्च तक जारी रहने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे देखने के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से पीटीवी न्यूज पर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मकबूजा कश्मीर के आज़ादी पसंद रहनुमा और तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल मकबूल भट्ट शहीद की 40वीं बरसी आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ मनाई गई और एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद करके जदोजहद आज़ादी के लिए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद 18 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में कपवाड़ा के इलाके त्रिगाम में पैदा हुए। मकबूल भट्ट जदोजहद आज़ादी कश्मीर की अलमबरदार गोरिल्ला जमात जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट और सियासी जमात जम्मू कश्मीर मुहाज़े राय शुमारी के बानी सदर थे। भारतीय हुकूमत ने 11 फरवरी 1984 को मुतालबा आज़ादी कश्मीर की हिमायत की पादाश में भारतीय अदलिया के मुतासिबाना फैसले का शिकार इस मुजाहिद आज़ादी को तिहाड़ जेल दिल्ली में फांसी दे दी। मकबूल भट्ट की फांसी के बाद कश्मीरी अवाम की जानब से शदीद रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र तिहाड़ जेल के हुक्काम ने मकबूल भट्ट की मैयत आज तक उनके वरसा के हवाले नहीं की और इन्हें तिहाड़ जेल के अहाते में ही दफन कर दिया था। आज हम मकबूल भट्ट शहीद को तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक कलीदी और बुनियादी किरदार अदा करने पर खराज अकीदत पेश करते हैं। वो उन इनकलाबी रहनुमाओं में से थे जिन्होंने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में तहरीक मज़ामत को, तहरीक आज़ादी को मुनज़्ज़म करने में एक भरपूर और फ़आल किरदार अदा किया था। हर साल 11 फरवरी को मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर रियासत भर में एहतजाजी जलसे, जुलूसों, मुजाहिरों और रैलियों का इनेकाद किया जाता है। इस मरतबा भी मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर रियासत भर में एहतजाजी मुजाहिरों और दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया और जदोजहद आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में खिदमात के पेश नज़र मकबूल भट्ट शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बेलारूस के नायब वज़ीर खुराक व ज़राअत के दरमियान मिन्स्क में मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने ज़राई तरक्की में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया। जाम कमाल खान ने कहा कि ज़राई ताउन में इजाफे से पैदावारी सलाहियत में बेहतरी और पायदार तरक्की मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बेलारूस में मनसिक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हैवी व्हीकल प्रोडक्शन में ताउन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होगा। वज़ीर तिजारत ने मनसिक ट्रैक्टर फैक्ट्री का भी दौरा किया और ज़राई मशीनरी के जदीद निज़ाम का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बेलारूस के सनती माहिरीन के साथ मुलाकात की और दो तरफ़ा सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान की सनती तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। We all know that Pakistan
is fortunate to be an important country in the movement of goods. It is fortunate that our government has recognized that we can target to become a $1 trillion economy, and we can do that by the end of 2029. But to do that, we have to develop our infrastructure within the country which would allow for such rapid progress. We need to be positive about everything. We need to be careful in always speaking well about our country, in promoting it and inspiring people to come forward and put their shoulder to the wheel. मईशत का पहिया फिर से रवां। उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, वफाकी वज़रा अहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इंजीनियरिंग के शोबे में तरक्की के बगैर सनती इनकलाब मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की सनत के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे फ़हद अजीज़। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत मौशी इस्लाहात कर रही है। उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा मुल्क की तरक्की में संगे मील साबित होगा। अमन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, continuity of policy for at least 10 years, continuous reform, ये चार चीज़ों के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, इसका मकसद यही है कि हम एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के ज़रिए इस मुल्क को एकेडेमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सबकी कोलैबोरेशन से आगे लेके जाएं। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बेहतरीन मौशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। सनती इनकलाब में इंजीनियरिंग के शोबे को किरदार अदा करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इनिशिएटिव लाइक उड़ान पाकिस्तान is committed to industrial modernization. The engineering sector must take the lead in this transformation. Industry 4 is not optional, it is business imperative. We are all industry leaders to take bold steps in adopting digital transformation strategies. वफाकी वज़रा का कहना था कि मुल्की बरामदात के फ़रोग़ में सनती शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में तरक्की के लिए पुरज़म है। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया अफरीदी से IMF के वफ़द ने जेल तरक़ीज़ी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक इस मुलाकात में अदलिया से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। चीफ जस्टिस ने वफ़द को अदलिया की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक काविशों से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है और बतौर सरबराह उन पर अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। एलामिया में बताया गया कि चीफ जस्टिस ने वफ़द को बताया कि अदलिया अपने हलफ और जिम्मेदारियों की नौयत के एतबार से ऐसे मिशन से बराह रास्त बातचीत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने वफ़द को जुडिशल कमीशन की तश्कील के सिलसिले में आईनी पेशरफ्त और अदलिया इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया और आला अदलिया में जजेस की तकर्रियां शफाफ बनाने के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के इंतजाम पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने वफ़द को बताया कि तमाम शराकतदारों की मुशावरत से कौमी अदलिया साज पॉलिसी कमेटी का अहम एजेंडा मुरतब किया जा रहा है जो इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने IMF के वफ़द को एजेंडे में तजावीज़ पेश करने की दावत भी दी। IMF के वफ़द ने कानूनी और इदाराजाती इस्तेहकाम बरकरार रखने और एहतसाब मजबूत बनाने के सिलसिले में अदलिया के किरदार को सराहा। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -7, गोबिस -5, पाराचनार -4, बगरूट -3, मालम जब्बा और ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब।
बहुत शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।